Good day, everyone. I'm Eliza Mimadhos, and my report is all about the Matagsilog of Marilog District, Davao City. But first, nako'y ipakita sa inyo na video about the Matagsilog of Marilog. Deep in the highlands of the Davao region, you will find the people of the river, the Matigsalog. An indigenous subgroup of the Manobo tribe, they are small in physique with dark complexion and curly hair. With their strong animalistic beliefs, their lives are centered around appeasing the spirits of the waters, the land, the trees, and the rocks. Brave and resilient, they were once hunter-gatherers. But as time progressed, they learned to adopt and to cultivate the land while still holding on to their rich culture and colorful traditions. Economic structure. So, farming practices. The Matagsilog engage slash and born agriculture, utilizing ash from born vegetation as a natural fertilizer. So, ang kaning ash and born mo nilang ginagamit na fertilizer sa ilahang mga tanom. So, naapod tayo land rotation. So, ang kaning sila is kanang they don't cultivate the same plot after one cropping season, moving to the new areas to allow soil regeneration. So, ang sila if magtanom sila pag mahuman ang cropping season ana, dili na nila nabalikan og tanom kundi mano na sila mo tanom na sa laing place, laing soil para ang soil ma-allow ang soil og regeneration. Mao ko sabot. So, naay division of labor. So, ang mga lalaki, sila ang naga-prepare sa mga land. While ang babae, sila ang gatanom og nag-handle sa weeding. Sila ay care, nagaibot sa mga sagbot. Kung na may mga sagbot, sila nagakuan og naga-cultivate. Og sila boy naga-harvest. So, with acquisitional assistance from men. So, nabutoy crop and agricultural technique. So, primary crops na ilang ginatanom na sila rice, corn, and native banana. Astronomical guidance. They use celestial observation to determine optimal planting time. So, mo na lang tawag astronomical guidance. Mo na ilang ginagamit na method para dra sila mag-determine kung kanusa sila magtanom o specific time na kanusa sila magtanom. So, sa crop and agricultural technique, sila hunting and fishing. So, after planting, so ang mga lalaki, after human nila og kanang tanom, ang mga lalaki, mag-hunt og mga animals. So, nagapangisda sila. Especially sa dry season. So, using method like bamboo traps or damming and various tools to hunting. Ang sigara nila ginagamit mag-hunting is katong bamboo traps
Muna lang ginagamit pag maghunting sila og isda. So sa traditional tools og mga method na sila ginagamit na blatik. So ang kanang blatik is the crude technology resembling an arrow. So ang kana siya is mura na siya arrow na mura siya pana na ginagamit nila kapag manguha sila mga prey or manguha sila prey or manguhag mga animals. So na sila wicker traps used for capturing wild chicken and low flying birds. Mao na ilang ginapanguha mga kanang wild chicken, mga low flying bird. Dira sila nagapang-hunting sa bukid. So ang historical practices na sila human barter. Historically, the matigsalog engaged in the barter of human for salary, exchanging them for good like gongs, horses, bulos, and farm implement with neighbor tribes. So ang kaniday sila no kanang sila barter sila og human for slavery. So ug po ni sila barter like magbarter sila og kanang foods like like horses. So gusto silang magbarter, so na sila isa ka product na i-cambio sa isa para mailaha pud toy horses. So natay end of practices. These practices case due to the Christianization and implementation of government laws against such as offenses. So second, displacement and agricultural challenges. So land laws. So deforestation lead to displacement, pushing and matigsalog into hinterland with slope increasable area. So land loss. So pag na sila sa bukid like magsig-ulan, so maglandslide, so na jud sila possible na mawadan sila og yuta dira. So pamalhin na pud sa isa ka lugar na na pud na siya pwede sila makahanap buhay dito. So og na po sila food production decline. Staple food production sharply decline due to the increasability of their farm. So mo na siya. So matigsalog kana sila is matigsalog nagatuo sila sa mga different spirit and different god. So dako kay pangtuo sa mga mga spirit. So ang matigsalog na sila mga different god. So first na sila god of agriculture na ang pangalan is Karang. Mo na ilahang god of agriculture. While si Gamu mo na siya ang goddess of water. Ang magbabaya mo nang tawag sa ilang mga supreme god worship above all the tanan. So na sila daghan kay sila mga belief kanang sa mga sa mga matigsalog. So first lang believe kay na sila spiritual are believed to inhabitat. So nagatuo pud sila ang mga spiritual nagapuyo mga pisting inata. So nagatuo sila spiritual are believed in habitat. So nasa ang mga spiritual na mga kapuy-an. So like baliti trees. So ang kanang baliti trees is nagapaniniwala sila na ang kanang baliti trees is naay nagapuyo ng mga evil spirit. So drata naka-adapt pa mga tatag baliti ingon to hala na siya kanang siguro na nagpuyuan na. So mao na siya So ang kanang baliti trees bawal po daw na siya kanang putlon if still young pa siya. So nagapaniwala po sila na ang cave na nagpuyo drag mga spiritual spirit
sa river. So, ang matigsalug show the respect by staying quiet and apologizing when passing through this place. So, ang matigsalug sad, nagpaniniwala sad sila na if kanang maadto sila sa isa-isa ka place na kanang hilom nya moagi sila, so nagaano jud sila apologize, like maingon sila tabi-tabi, mag-ingana sila kay nagaano manggod sila, naga kanang respect sila sa mga sa mga spirit. Like kita sa tuan adapt naman nato na like bago ta sa mga hilom na place nya moagi, makaingon ditag tabi-tabi, agi lang ko o maingana. So naputay ritual and altar. So tumbala mo nang tawag silang altar built to honor spirit. So kanang altar ilahang mga activity lang ginahimo is sila nag-offering like for healing the sick, kung ay sakit dira sila naga-offer og mga pagkaon, mga gift para maayo ilang mga sakit. Protection from evil spirit, so dira sila gakuan sa altar. Pre-festa rituals, right, tuah lang ay sanang sila pag mga festa, so dira sila ritual na koy like sa kita sa picture. So na yung mga matigsalog draa, nagtuyok sila na sila'y dala na manok. So ang kanang manok is mao na ilang halad or gibutang nila sa ilang altar for siguro po offering mo na ilang offering. So sa omens, so natay world of view. So nato sila mga belief. So kapag an eclipse is caused by the covering of the sun or moon with the hangwings of agent bird called bakunawa. So ang tawag doon na is bakunawa kapag an eclipse na caused by covering. So ang kanang eclipse na covering sun, na cover ang moon na cover sa sun, ang tawag nila ana is bakunawa. So dira ta nakakuha og words na bakunawa sa ilaha. So napajud, the appearance of rainbow signal the coming of the long drought. So mao na ilang mga belief. So making fun of animals not normally played with or having an illicit relationship with a relative draw the area of heaven, which punishment the offender with the lightning bolt. So napod ang mental disorder was not considered an illness. The general perception was the victim who was proposed by the devil. O nagatuupod sila in the existence of supernatural being like the Encantos. So nagatuupod sila mga mga Encantos, mga agta and letter, the dwarf, mga duwende, mga wakwak, mga